ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиро хубай тамошо бинони азиз. Ҳафтум дарвоза тарафи пажаркада ҳози ма шумода яна мод либосои фасон нишон метиҳам. материалҳои хушрӯви Дубай акция шидай. Нигоҳ кунед. ҳафтум дарвоза тарафи пажарка ворид мегардем. ряди магазинҳои шишагӣ 122 магазин аз иҷа ма навор доштум. ҳозир мерем бо аз наздик ман нишон метиҳам чира акция кардиян. ҳами комбахтҳои хушрӯро арзон кардиян духтаро. ҳозир то охира тамошо кунед. баъд доставка ҳама иҷо доранд. ина то охира тамошо кунед, боварӣ дорам маъқултон мешава. нархҳои беҳтарин барои гул арӯсо пешниҳод шудагиай. ҳамаш бори Дубай. духтарако иҷада акция рафтестай, то охири навора тамошо кунед. ҳозир якта ба якта нишон метиҳам кадом материалҳо акция шудагиай. духтаро нигоҳ кунед. 850 сомон кам набуд. ино ҳамаш шифон помбахтҳои оригиналанд. ҳозир бошад барои муштариҳои магазиншон, барои подписчикои мо инора 550 сомон кардана. нигоҳ кунед, на манекенда ҳастаем хушрӯвай, материалшам фасонай. хичам аҷоиб ботай духтарако. дар кор бошад ина расветкаҳош, нависен рақамошон ҳаст дар рӯи экран. дар рав шумода доставка мекунанд. фасониша бинед. хушрӯча як либосаш аксия 550 сомон. и хушрӯгира бинед духтарако. ҳами қафасонани комбахто ай пеш ино 950 сомон будан. ҳозир бошад акцияда 600 сомон шудагай. и акция чанд рӯз давом дорад? 3-4 рӯз акция давом дорад духтарако. успед кунед, нигоҳ кунед манекенда бо чихе фасонай нархошон 600 сомон. успед кунед духтаро. санго ҳамаш оригинал. патира бинед чихе хушрӯвай якм сорт манакшодагиша бинед духтаро. амқа хушрӯвай наворда чихеле ки ай пеш мебинед ихе хушрӯ наомадаист. леки шумо биёен ё ки нависен дарав доставкатон мекунанд. фасониша бинед 600 сомон духтаро. марҳамат, аксияи грандиозне рафтестай 600 сомон. комбахтҳои 900-950 сомона. мана боварӣ дорум маъқултон мешава. ира бинед бархча чихе тозаай. ай пеш бинед ҳатман маъқултон меша. ина фасоноша диден, моделоша бинед чихе бисёр ай. амқа хушрӯй бои киртада аҷоибот меброя. ана ба духтаро инами шифон комбахтоям ҳамаш новинкаяй. нигоҳ кунед. аз ҳисобе ки кам мондагиян, ёра ҳозир акция кардагиян. марамат 900-950 сомона 550 сомон шид. ина арӯсако, касоне ки тӯй дорен, ҳатман нависеншона дара ва как шумода доставка кунанд. 550 сомон. ина мехе комбахтои фасоне ки 900-950 сомон буд. хушрӯгира бинед. амқа сангошонам хушрӯванд. хичонам аҷоиб фасонай пеш расветкоша бинед. хеле моделако ҳар ҷода нестанд духтаро. необычный комбахтои фасон бо нархи арзон. ина акция ҳамаш 550 сомон. светоша бинед. иҷада чанд моделай, ҳамаш барои шумо 550 сомони духтаро. успед кунед. ира манекенда бинед бо чихе хушрӯвай. и бо киртада тамоман аҷоибот мебиёя. санга бинед, ҳам блеск метия шишагиай сангои оригинал. мана 550 сомон. инами ду модели дигашам. ана баъд инаи комбахтошон боша 1200 сомон буд. ҳозир бошад кам мондагиян, акция эълон кардан. нархшон 750 сомон. ҳозир 750 сомон. хушрӯгира бинед. аҷоиб бархташ тозаи хушрӯвай. ҳамаи борои иҷа эксклюзивни бори Дубайан духтарако. ина расветкош кадомаш дар кор мешаватуна 750 сомонда метонанд ки комбахти 1200 сомонара харидорӣ кунанд. мана ҳамаш намхе қолабушкати сангчош ҳамаш дар Дубай задагиай духтаро. моли Дубайай. мана духтарако дубайский вишивка духтарако. нигоҳ кунед чихе фасонай бархтай вишивкадор аҷоиб хушрӯ акция шидай 450 сомон. ина хеле нарх ягон ҷода нестай. аз акция истифода барен ҳатман каседа дар корай 450 сомон. баъдан бо инаи вишивкадоро ҳастай. нигоҳ кунед чихе хушрӯвай балхои вишивкадор фасон аз и чандта расветкаи хушрӯ дора. 350 сомон. ми як либосаш 350 сомонай. нигоҳ кунед расветкоша. ина болора бинед духтарако. расветка бисёр дорад. наворда хушрӯ надиден, шумо нависеншона сурат мепартоянд. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. и 350 сомон. инчунин анаи комбахторам акция кардагиян. ино қиматӣ буданд. ҳозир бошад акцияда
500 сомон шуда 500 сомон шудагай бо ҳам қарасветкои фасон дора. аз инам ина марамат дубайст ки материалои хушрӯ дар кор боша бо нархи арзон аксия кати харидорӣ карданӣ бошен ҳатман биёен ё ки нависен шона хичон бо шумода сурат мепартоянд интихобшон хеле зиёдай боварӣ дорам махултон мешава. нигоҳ кунед комбахтошонам чи хе интихоби васеай. баъд духтарои як материали фасони боира бинен акция кардиян аҷоиб хушрӯ ира хушрӯгиша бинен духтарако ҳамқа фасонаяй пеш сеткаяй ино 1000 сомон будан ҳози акцияда 550 сомон кардагиян. диден расветкоша чихе расветкои фасон дора рангина материалои 3-4 метова ира бинен охи чихе фасонай хоҳен и цветча гирен хоҳен и расветкаша гирен хоҳен иҷада бо ҳастаена и расветкош ҳамқа хушрӯ 550 сомон. арӯсако бурд мекунен ҳатман дархост کنن دستافکتون کنن یا که بیان ختون گیرین 550 سومون 1000 سومون ماتریال. اینچنین انای ارگانزا ارزان شدن اینو نرخشون 700 سوم بوده هازی 350 سومون شدگن. این رسویتکوش هم هستای یم خشروی بدای انا بعد اینو 1000 سوم بود ارگانزاها هازی باشه 550 سومون شدگی رسویتکوش ببینین فسون من مانیکن ببینین با چه عجیبی بوتای باوری دارم کرتادکو با خشروی بد میبیاید. من یکم سر دبی عجیب فسون کدامش در کار میشوه همین اسکرین شات کنین روان کنین شما در رو برده میرسونن. ماتریالای خوش رو اومده دخترو خواستم شما نشون تیم نوین کارا فسونی بعد اینا کاسه اکسکلوزیو نی ماتریالای دبی در کارایی که با نرخشون ارزانه پس میتوانند که بیاین بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه 122 مغازین از 350 سومون سر کرده درجه شما ماتریال میابین دخترا تا 2500 3000 که ماتریالایی که 5-6 ایجادش با 2.5-3 خریداری میکنن. اینا نگاه کنین چه نوینکای فسون اومده گای ماتریال به حد بسیار انتخاب خیلی زیاده. بعد دستافکا دوران دخترکو این چونین تز اکسیا برپا میکنن برای مشتریاشون. مرامت میتوانند بیاین بختون بینن اینا بینن خو چه انتخاب وسیعی همه چی دارن برای عروسکو با کسایی که چند تا میگیرن بهترین نرخو کتی پیشنهاد میکنن. فسونی را بینن سیتکا ارگانزا برخت کامبخت چیزی که در کارایتون در این نقطه سودا پیدا میکنین. اینا نگاه کنین اینا قصرای اوریجینال دیدن بسیاری نمی توزوش هم میکفتن. اینا بینن در اینجا چند نمود سویت چای چند نمود مدل چای منه همش نرخشون نرخای خوبی دخترکا چطوری گفتم بهترین اکتورا پیشنهاد کردستیان. مرامت از اکتور دیر نمونین دخترو با کدامش در کار شید میتوانید اسکرین شات کنین پارتوین. اینچنین دخترو اگر شما یگو ماتریال فسون دیده باشین یگون جدا لیکن نه یا بین یا که در نوار ندیدین همون صورت گرفته پارتوین اینو شما دا با نرخ ارزان هم خیلی ماتریالای میخواستگیتونه آورده دستافکا میکنن یا که بیاین ای نقطه سوداشون خریداری کنین. بعد با یک اکسیا دیگه دخترکو که انامین شالکای دبی اوریجینالوشای اینو را 280 سومون کردگن اکسیا اوریجینالوشا با یک شرف دیگه دیدن شرف داره کتیش یک شرف دیگه تحفه شرف شخصروگیش دیدن دخترکو فسونی بعد 280 سومون حتما بیاین دخترکو باوری دارم این نقطه سودا شما دا پیسند میبیاید.